Tunakuja kwenye hatua ambayo saa hizi inaendelea katika mji wa Kinshasa. Rais Tshisekedi anaanza kulaumu majeshi wa serikali, kusema kuwa katikati ya wale majeshi kuna maadui na kuna ile jeshi la clochard. Mimi upande wangu nimeona Rais Tshisekedi ana sheria yake ya kwanza kulaumu majeshi na kusema ukweli kuwa katika ile jeshi ambalo lipo Kinshasa ama lipo Kongo, liko ndani wale waasi, kwa sababu ni maadui ambao wamejiingiza toka mwaka wa rais mstaafu Joseph Kabila, na vile vile walishindwa kutoka mapema ama ilishindikana kuwatoa mapema. Kwa sababu gani? Kwa sababu alijikuta rais anachukua madaraka katika zile mbili za fujo, na ikashindwa kisi gani ya kubadilisha kila kitu, kwa sababu alikuwa bado kuna kipengele kilikuwa kiko pale katikati yake kwa sababu ya zile saini zao. Sasa saizi ndio anaanza ile makosa na kusema katika jeshi ambalo lipo kuko wale ba infiltre na ba clochard. Bali ba clochard tukikumbuka ni majeshi yenye rais mstaafu aliletaga, na ilikuwa ni majeshi ya siri, na waza ndio ilianza kupigana kwanza Goma na Mamadou Ndala akaamua akapigana kivyake, maana yeye alikuwa anapigana na maji ya bendera yake. Alikuwa anapigania sana bendera yake. Hakuwa anapigana kwa sababu ya mtu fulani alisema njoo apigane. Hapana, alikuwa anapigana kwa sababu anapenda bendera yake ya kwanza, na ya pili alikuwa anaonesha mfano kwa wanajeshi wengine. Maana alikuwa anaenda yeye peke kwenye floor, anapigana. Unaona jinsi gani kila kitu kilikuwa na mswate pale mabunduki manini, lakini alikuwa anaonesha nguvu na kuvuta ile jina ya clochard. Juu clochard kwa sababu ni wale wasaliti pia walikuwa biko mjeshi ya Kongo. Ikaonekana kuwa kuna mtu alisema katika jeshi akasema kuwa tukiendelea kulumbana ni kama vile tuko narudisha nani yetu nyuma, brand yetu nyuma ambayo tushakuwa nao saizi. Saizi ni muda wa kupigana na muda wa kujenga brand kubwa zaidi ya ile ambayo tulikuwa nayo. Alikuwa akimaanisha kuwa tukiendelea kusema tufuatilie wale wageni ambao walijiingiza kwenye jeshi letu, hatutafanya kazi, lakini tupambane na wale wageni tutakuwa wajua mle kwenye mapambano. Je, hiyo kauli yake, hiyo maneno yalisema, ama hiyo sijexo yake alitia pale, hiyo pendekezo alitia pale, uona hiyo naye sasa vile wewe mwananchi, eske aliongea kitu kiko na akili sawa, ama aliongea kwa jua kujifaidisha yeye, ama aliongea juu ya nini? Juu mimi kiupande wangu mimi niliona ni bien. Juu saa hizi kama bashaanza eliminer ba moya a partir ya Makobola wapi, na hiyo maana yake itakia réussir kubamaliza wote. Tunaenda kwa juu ya AFC Alliance Fleuve Congo, hii AFC M23. Jana iliposti, nawaza na sila posti ngaki na 2 sio hata jana, leo asubuhi na posti inaandika que les clochards ayant pris position de village de Katongo et Kigongo se sont en nouvelle repli sur Makobola. Unasikia maraba wanaaminia banaitika na banaposti ke bale bakamata Makobola nani Katongo na Kigongo, lakini wao wanakuambia banarudia juu ya kujipanga kisi watakia rudilia kupigana ngazi za kurudilia Makobola. Tuambiane kwanza ukweli. Sasa wewe mkongomani mwenye uko na droit ya kutetea pei yako, mwenye uko na akili ya kusemea pei yako, esi uko siri kabisa ba clochard ba Alliance Fleuve Congo AFC M23 ingali tena itarudia mwa ile vita ya Makobola, ama ingali tena itarudia kwa ile kijiji cha Makobola. Nawaza na kutiliaga foto ambayo inaongea maneno ama inamaanisha kile kitu, kwa ujifikirie vizuri, uwaze kama ujamaa aliongea hiki ama hao watu waliongea hiki kinaweza kuwa kweli ama kinaweza kuwa uongo. Ile yote ni kwa sababu ya kupenda tuendeleshe akili zetu ziende mzuri na zikuwe na zinafafanua vizuri. Kwa jua nini piko wa mingi tuko na bakilia kusema ke hapana piko hiki. J'espère que jana Katongo walipigana na piko maposti zilitoka ki hakuna watu wale reçu kubana
kubana Katongo, hakuna watu lakini ni kweli balipigana kuanza kupigana mwanzo wa usubuhi mpaka sasa hatukupata finalement. Na hii finalement inakia toka ni hapa kwenye hapa Alliance Fleuve Congo inapana hii deba yao na 2 heures ilikuwa na mapande ya 4 du matin ndio inapana hii habari ya kusema ke ba clochard walikamata Katongo na nini, unaona kile kitu. Sasa tuko na ambiana kwanza bien. Tushakamata kama ni Katongo. Esi uko siri kabisa mimi nishafukuza adui kwa mlango yangu. Ndaanza tena mpatia access ya kuingia tena kwa mlango. Ni kitu kikiwezekana. Siwezi mpatia tena ile access ingie kwa mlango wangu. Jua na mimi ndakuwa niko na force nishajenga mpya na ya nguvu sana kwa juu hiyo huyo adui apate kufanya kutoka. Na ndio maana siwezi suete kuona sasa tena tunanyang'anywa ile maposti tulikamata na wakati na ni yetu shenda mbali sana. Acha tukuachie hii msala, ni kuachie msala yawe kujiwaza kwa juu ya hii maneno yenye hawa jamaa waliposti ama hii maneno yenye hawa jamaa wanatia hapa mbele, ili ukinipatia idea mzuri yenye itatufanya magharibi tupate deba ya binye tutaongelea kwa juu ya hapa jamaa. Ni kuende mjini Kinshasa na nirudie Kinshasa. Sasa nikwambia turudie kwanza Kinshasa. Labda wewe vitu viko naendelea Kinshasa uko na vielewa, lakini mimi kiupande wangu sivielewi, na tusaidiane. Kama nilileta hii system ya kusema tukua nafanya deba ni kwa jua kusema tukua nasaidiana moja mbili tatu juu ya kuangalia tukua naeleweshana zaidi juu ya venye viko naendelea mu masite yetu na venye viko naendelea mu nchi yetu. Sie wote tuko wa patriote na sie wote tuko watu wenye tunapaswa tuongelee juu ya nchi yetu, juu ya mambo ya nchi yetu, na vinatupatia moja mbili ama moja tatu na kuendelesha akili ya nchi yetu juu basoda na wanavisikiaka bavoisin na wanavisikiaka vile vile na kule Kinshasa na kwa wanavisikiaka hata kama tuko navisemea Uvira. Tuongee juu ya hii msemaji wa FARDC kubaniwa. Mie si kiupande wangu mie sielewi, na silogisi wanasema madai yake nasemekana kuwa alibaniwa juu ya probleme ya kusema jina ya kutukana Batusi, aliongelea Batusi mbaya, na unaona ke Batusi piko wama walioa Batusi, waofisia wama walioa Batusi, na Batusi washakuwa na makazi zingine Mkongo. Sasa banamfikiria paka kumubana msemaji wa FARDC, na mpaka saa hii FARDC ya annonce ayasema ke batamfungula siku gani ama batamuacha aendeleshe na kazi yake mpaka siku gani. Wewe kama vile Mkongomani, wewe kama vile patriote wa Kongo, wewe kama vile jirani yetu wa pembeni, unaona hichi kitu kenye serikali ya Kongo ilifanya ni kitu kizuri ama kuna nini haswa yenye inaendelea katika hiyo hali ambayo inaendelea hapo kumfikia mpaka wanafunga msemaji wa taifa wa kijeshi? Mimi sielewi huyu mzee mpaka wanafikia kusema banamuarete, banamshtaki kwa juu ya hiki, aliongea sana kwa juu ya hapa na hapa. Sio mara ya kwanza watu wanaongelea haka, lakini yeye mpaka kufikia kuarete, labda wewe mtazamaji wangu, labda wewe msikilizaji wangu, unaweza kuwa uko na ile mingi yenye unajua kwa juu ya hii restation yake balimuarete mpaka kufikia kwa hii hatua yenye banamfikishia eko. J'espère que mpaka kufika magharibi tutakuwa tushakuwa na solution. Wewe utakuwa na solution, mimi nitakuwa nishakuwa na solution, na tutakuwa tushawaza vya mingi juu ya hii problem yenye inatokea hapa. Juu hapo hizi msimamisha tu kazi from nowhere, bana msimamisha tu kazi waambia enjoy hivyo. Tangia leo usitumikake ama tangia leo unaingia kwa mprizo, restation yako kwa juu litokana watu fulani. Bale watu wanatutukanaka. Pourquoi shie tukibatukana banapita naanza tuonesha kama kumbe des fois biko na nguvu. Jo ni kitu kenye akieleweki Mkongo ku vitu vyenye viko naendelea mpaka saa hii. Na nikipenda wewe mwenzangu mwenye uko navisikia ama mtu mwenye uko navielewa au upate kunielewesha mzuri, kwa sababu mimi siko Kalonji mwenye niko karibu ama mwenda vielewa direct, lakini wewe mtu mwenzangu mwenye tuko ba ngazi ya chini
tunapaswa tuvielewe mapema sana. Na ile moyo inaweza kutusaidia, inaweza kufafanua vitu vingi kwa Kongole na kwa watu wenye wanaendelea. Acha tuende ku ngambo ya Makobola. Makobola saa hizi palifanyika msako jana na general wa Operation Sokola 2, mtu anaangalia kazi ya Operation Sokola 2, Sud Kivu, alifanya msako Makobola kwa juu ya kuonesha watu kama amani iko na wenye wanajere pale sai ni Evo na Bazalendo, na walionesha amani kweli kwa juu alifanya msako, walikuwa na alite 4 de lecteur na kuangalia Kongole vrai Kongole kwa juu sai hata wale badui benzetu biko na makarte de lecteur. Sasa alikuwa anaangalia ba vrai Kongole, anaangalia mnyumba yako piko nini na unaongeaga na banani na unakuaga na alite kuongea banani. Nilipenda sana operation yenye nani alifanya nani operation yenye general alifanya kwa juu ni operation moja ya maana sana, tena ya maana, tena ya nguvu sana, tena sana. Nilipenda sana juu alionesha hali ya mzuri na alionesha nguvu kwa watu ya Makobola, na watu Makobola wakajisikia wakajisantire bien, bakasema okay, tuko deja na FARDC, okay, tuko deja na Bazalendo hapa, tuko na watoto ya mwingine. Ile ilikuwa ni kitu kimoja kabambi sana, na kitu kenye kilitupatia heshima shiba Kongole, kilitupatia heshima kungambo yote. Mimi kungambo yote vraiment kilinipatia heshima, na nilifurahi na nilirizika kusikia ile msako ilifanyika juu ilipatia batu ba mingi influence ya mingi, na kitu kia kabambi sana kuonesha Mkongoke deja tuko pale, hata kama walikuwa nakatala hapana wewe kwa Makobola hapana nani mesaba tu baliona aba watu tuko hivi. Na ndio Felix batafanya Uvira. Sasa Felix Uvira biko nakatala hakuna mtu mwenye balifukuza Uvira, hakuna watu walitoka Uvira, lakini sasa batafanya ile mamisako itaonesha nguvu ya kabambi na kuonesha pili ya kusema ki aba bajamaa deja washakuwa hapa juu. Rae tu FARDC rudie mwingine, rae tu Bazalendo barudie mwingine, na sio tu wazabaki kwa Bazalendo ya gisa kisu tunasemaga ni auto defense, lakini baingie mu serikali yetu, baanze tumikia ndio serikali direct, na sio kubakia tu biko hivyo. Si ndio bezwe yetu na sio ndio raha yetu ile. Sasa ukikuwa naendelea huko na kritike vitu wenye wewe peke huyu, ukikuwa naendelea wa kritike wewe peke pei yako, esiko kwa nategemea kama kesho ama kesho kuto unaweza enda mbele ya maisha yako? Ni kitu kimoja kenye shie peke tuko nashindwa kuelewa, ni kitu kimoja kenye shie peke tuko nashindwa influence ndani. Maisha sai ni kulite na pei yako. Tuangalie Ibrahim Traoré. Kila kitu kenye anafanyaga ni kwa juu ya defense, auto defense. Wananishaga anafanya ni kuleta maji blende, kuleta maarme ya mpya mu Afrika. Ni president mwenye anajielewa. Ni president mwenye sai ndio mwenye president mwenye presque ba kila Afrika kuna lilia kuwe na president Sauli. Piko mama niliongeaga na akaniambia yeye hawezi penda hata Tshisekedi atoke. Anaweza penda Tshisekedi abaki na dumu milele na milele, lakini aendelee kufanya matendo mazuri na vitu vizuri. Unaona ile kitu ile rai nyeko mule. Na ndio vile anshetu zipenda Bazalendo watoke. Atozipenda FARDC itoke. Iendelee kufanya tu mazuri yenye iko endelea kufanya na yenye iko endelea kutuonesha. Tutawapenda na tutaendelea kuwapenda. Mbao hii ni habari ya busubuhi question tutakia patana sie wote magharibi tujadili na tupate kuongea, tutakuwa live.